Madam, asan section eh? Aquino day. Oh, bright mo din din. Hi guys. Hi vlog. Hi Kamoto vlog. Hi vlog. Ano ba? Hi vlog. Asan section eh? Makapagan. Okay, we have two nominees. First one. Section eh. Asan na section eh? Dili ka byuda day. One. Pagwapahay man and wife. Ah, okay, okay. Uy, madam. Yeah. Okay. Good afternoon. Dito tayo sa Meg Grande Eco Park, ayan o. Ayan o. Grabe, ganda pa rin Kamoto. Dito na tayo sa waling-waling. 6, Oh, 7, lang. 8, 9, Yun. 10. Alright. So, since wala si Albert, isa lang ang atong nominee, which is si Cap Oyen Policarpio. So, automatically, she is now our batch president, Cap Oyen. Sir? Eh, dito sa loob. Yun. Okay. Irvin Samael is as our secretary of batch. Vice President is Armand Tabini. Nayon na butaron. Secretary is Irvin Samael. Treasurer, si Kagawan, Don Kagan. And so now is let's now open our Ano ba ka nag-ilo lagi? Asan section eh? Section Ruas. Ah, Ruas. Section Ruas, Section Ruas. Oh, video. Rojas. Kan eh? Ah, Romulo. Oh, dara. Upag niyo. Romulo. Ayun, madam. Sandy Baguio is nominated. Okay, any other nomination? Yes, Ma'am. Okay. Nine of close nomination. Si Simon. Kaya na section eh? Ah, Sagol. Sagol ah. Sagol. Hindi, madam. Joy. Congratulations sa Almon. Kan eh? Sagol. Sir. Ito na. Okay. Isa pa mag-elect Ano na sir? Ah, belum. Kami naguban. Kan eh? Sa section eh? Nominate Manzoy. Sherwin Manzoy. Okay, Sherwin Pansoy is highly nominated for business manager. Any other nomination? Kan eh? Sa section? Section of Mania. Oh, Smenia. Okay, wala na. Oh, kasket na yung duha de eh? Okay, it has been moved and seconded the nomination for business manager. Okay, Sherwin Pansoy, congratulations, our newly elected business. Kan eh? Kasir. Kaya sir, bila naguban? Lema. Madam, asan section eh? Aquino day. Oh, bright mo din din. Hi guys. Hi vlog. Hi Kamoto vlog. Hi vlog. Ano ba? Hi vlog. Hi vlog. Okay. Hi vlog. Kan eh? Okay, it has Asan section eh? nomination for Makapagan. Okay, we have two nominees. First one is Makapagan. Section Makapagan.
Okay. Ma'am Jocelyn Digman. Jocelyn Digman and Maria Lima Cabel. Yan eh. Kay Tinugi Deriday, kay Beauty Ano section eh? Contest, my God. Isang section. Ang pilok, ipakita. Section. Ang pilo! Ha? Ang pilo katungkol. Okay. Salongga. Salongga mo chance mo sayaw mo ang bukata. Ket. Nagasa mo chance mo sayaw mo ang bukata. Kita gid kayo. Ate contest din. Yan eh. Ano na section eh? Dili ka byuda day. Pagwapahay man ni. Ah, so, right. Okay, okay. Uy, madam. Yeah, kita. I'm sorry. Pero kauban television. Hindi na di pasitihon. Okay. Kani na section? Aguinaldo. 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 Dala ko section ah. Bro. Abelo mo. Para kaila. Bakante ang single. Ano si sir? Sakpain siguro po din. Ah, new officer. New officer. Former Mrs. Paler. But now, Paler ni Apple. Ako man siya kamupon. And another PIO is Digman. And our former Prince Charming, Mr. Pansoy. The gifted child of Section of Digman. The forever muse. The duties of my office Out, in out. accordance and integrity of my position and our organization at all times. To all this, I pledge my full commitment, seeking the guidance of God and the support of my colleagues to fulfill my responsibilities with honor and dedication. So help me God. Congratulations. Ako, Okay. Bagong presidente sa batch 89. iniwang pagtugog ka ako may mong presidente. Ginawag din ako na 100%. Sa bagay, luha naman nagtitiwa. Sa doon na doon, palikamutan ako na ulang buo kaya nga ako ang vaccine 9. Sa ako nag-ibig ko, nag-ibig mag-ibig. Kaysa wala ka balo na kapitan ko, wala ko tuyo ang mga kapitan ko. Wala ko kabalo na kainin kapitan. Kaya although sa mga ako dito sa Bulbul, wala ako kung maging tanong o whiskey, katawan, always ako kanya masarapan kay wala akong maging didiretso ko kakapitan. Karoon, didiretso ko kapasidente. Pero sa akong pagkakapitan ako, bago ko nagkapitan ako, tayo na ko kung sa'y laban, bawal ginagawa kung sa'y laban na mahimong kapitan. Kaya wala akong magi. Bago ko nila kapitan, ako'y doon ang kapitan na ipangutana. Kung sa'y laban na pagkakapitan, hindi na ko kaya, dito ko laban. Number 1, ang iyon sa doon ang kapitan nga nito na ko si Mark Bayacano o si Caballero. Mula ka kapitan, kung ugong ka o pinansyal, ugong ka, ayaw na nagdagan, kay maupin ang pinakalaban, pag-ugong ka. So, ako sa pinunan ng Malambog, sa Tuwa, wala ko nakapitan. Naganagat sa Tuwa sa kahit tabang. Motong dagang ng Diyos ko, kahit para di lang ko sa sarili kwarta ang lihatan, nara sa barangay. So, motong karuyan ko sa Ginoo, di daw ito pagkakapitan. Karoon na po, ibutan na po ninyo sa Tuwa, 89, huwag na rin sa una-una. Tapada na saan! Pero, sige lang, panakamot ka na ako, official ka na ako,
gani mo, ma'am? Sa'yo. Dito ang ilakas ko, ha? Picture, picture. Tanaw lang. Ay, oh, tanawa yung vlog. Notice na, First Lady ni Albert Prion. Uy, na din sa gawas dire, oh. Okay, dito kami sa labas, oh. Dito. Mangita na daw sa cottage kita. Ipi, oh. Yan. Dito tayo sa playground. Ayan, oh. Ayun. Mga cowboy. Fisherman. Wow, gaganda, oh. Wow. Okay, dito naman sa mga pirata, oh. Wow. Oh, makasil, oh. Wala yelo. Wala ice ay. Ah, okay. Lipat kami dito sa cottage, oh. Ayan. Tapos na kami sa dome. Uy. Gathered for the feast. Stabbing with the steely knives, but you just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. Had to run as fast as back to the place I was before. Like 7 nights in, we are programmed to receive. You can check out at any time you like, but you can never leave. Okay, ganito lang. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Sakit sa